नमस्कार येवकार तुमकां. आज दनपरां ताळगांवां उजो लागलो आनी ते बी म्हणजे शेतान उजो लागलो. पयलीं दिसलें की हो बारीकसो उजो, पूण तो इतलो वाडलो की जाका लागून सभोवताली रावपी लोकांक बिल्डिंगेंतल्यान भायर काडचें पडलें. खुबश्या जाणांक इवन श्वास घेवपाक प्रॉब्लेम जाला. आमी एक व्हिडिओ पळयले, भितर एका ल्हान भुरग्याक सुद्दां फायर ब्रिगेडान वयल्यान रेस्क्यू करचें पडलें. सो हो भयानक प्रकार सांज म्हणसर चलतालो आनी आमी जेन्ना आतां शूट करता तेन्नाय सुद्दां थंय बारीक बारीक उजो चलत आसा. आतां उजो कित्याक लागून लागलो, कारण कितें आनी हो आडोवपा खातीर कितें करचें पडटलें, ह्या विशयाचेर डिस्कशन करपा खातीर, नॉट अ डिबेट, डिस्कशन करपा खातीर आमी आपयल्ले आसा आमच्या स्टुडिओन अमित पालेकर, आम आदमी पक्षाचे प्रेजिडेंट. पूण ते हांगा प्रेजेंट आसा एज अ रेजिडेंट ऑफ तालिगांव रायट नाव. तांचे एक टेम्पररी तांणी थंय रावता सद्या. इज ओरिजिनली फ्रॉम मेर्शेस, पूण हालीं तेंपार ते थंय रावता. आनी आमचे बरोबर आसा दत्तप्रसाद नायक, हू इज ओरिजिनल इनहेबिटंट ऑफ तालिगांव बाय नाव, कारण ताणें खूब वर्सां सद्या तालिगांव राविल्ले आसा. आनी दोगूय जाण आज आमी पयले उज्याच्या बोवाळान थंय बोवाळटाले, कितें कितें तांचें चल्लेलें. आनी सगळ्यान फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जे भायर पावलें तें अमित पालेकराचे वरवीं. तुमी फर्स्ट बारीक बारीक उजो स्टार्ट जालो, मागीर यू हॅड सम कंप्लेन. हांवें पयलें एक ट्वीट वाचली. कितें जालें, हांवें तुका जेन्ना इमिजिएटली ताजो व्हिडिओ धाडलो, मिडियाकूय धाडलो, तेन्ना ती ल्हान उजो आशिल्लो तो. आनी ल्हान उजो जेन्ना पेट्टालो तेन्ना थंय फायर फोर्स पावले. कोण तरी इन्फॉर्म केलें, ताच्या उपरांत फायर फोर्स पावले. एकूच व्हॅन आशिल्ली, म्हणजे एकूच तो फायर कितें म्हणटा ताका ते फायर एंड इमर्जन्सी फायर ब्रिगेड एकूच आशिल्ली. फायर ब्रिगेड एक दोग जाण ते पायप घालून थंय एका सायडीन उदक घालताले आनी उजो पालोवपाचो प्रयत्न करताले. आनी तीग जाण, आय डोंट नो वेदर इट इज ट्रेडिशनल वे ऑफ डावजिंग फायर काय म्हणून, अशी ल्हानशी पाटले कशे बकेट कशे घेवन थंयचेच ते शेतांतले उदक काडून खंय कोनशाक घालताले आनी चुट्टांक एकदां मारताले ते एका जाग्यार. मे बी दॅट्स द वे इट इज डन बाय गोवा फायर ब्रिगेड. ते ताळे मारताले, ते ताळ्यान तो उजो पालोव नाशिल्लो. दॅट वॉज टू बीग अ फायर टू बी युजींग ताळे. वॉट एवर इट इज, मे बी दे नो इट व्हेरी वेल. No complaints about sophistication of our fire department. But उजो कमी जालो मागीर जेन्ना उदक मारलें दुसऱ्या सायडींतल्यान तेन्ना. आनी this was between 1 and 2. So we went to have food because it's very close to where I live right now temporarily. आनी आमी जेन्ना परते आयले, म्हणजे धाकले म्हणून पळयले, पापा परत उजो पेटलो. आमी भायर येवन पळयत जाल्यार फायर ब्रिगेड ना. That's when I informed you that please call, inform whatever it is there की फायर ब्रिगेड थंय ना. उदक सोंपलें कितें सोंपलें खबर ना, पूण एकूच ट्रक आशिल्लो आनी उजो तर आनीक मोठो जाला. आनी इट वॉज स्प्रेडींग टुवर्ड्स दोनाय त्या दुसऱ्या सायडीन बिल्डिंग्स आसा, रेजिडेंस आसा. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर फायर ब्रिगेड टू ऑल्सो नो ब्रीज त्या सायडीन वताली आनी उजो त्या सायडीन वतालो तो. आनी इट वॉज स्प्रेडींग टुवर्ड्स दॅट सायड. ना फायर ब्रिगेड पणजे त्या थंयच्यान 5 मिनटाच्या वाटेर आसा मरे, म्हणजे सांतिनेच्यान थंय पावसर 5 मिनटां पुरो. वेर डीड दे गो मिसींग, आय डोंट नो, फॉर 45 मिनिट्स. हांव जेन्ना घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना मोठो उजो जाला तेन्ना म्हाका एक तुजी फायर ब्रिगेड येता आसतना दिसल्या आनी दुसरी फायर ब्रिगेड नियर पॅन्जीम जिमखाना येदोसो एक कोचऱ्याक उजो पेटिल्लो, इतलोच. थंय फूल फायर ब्रिगेड रावन तो पायप ते नळाचे कशे घालून तो पायप पालयतालो. That should have been emergencyly reached here. By then fire spread very badly. मागीर ते evacuation करचे पडले. So evacuation started beyond 3, whereas the fire was at 1 o'clock, around 1 o'clock. So 2 वरां and it was reduced. म्हाका कळना, म्हणजे उदक नाशिल्लें फायर ब्रिगेडी कडेन, तांचे ते ट्रक फायर ब्रिगेडीन उदक भरूंक नाशिल्लें काय. दे कुड नॉट कॉल फॉर फायर ब्रिगेड फ्रॉम एनी अदर प्लेस वेन दे न्यू द फायर वॉज स्प्रेडींग रॅपिडली. हो एक प्रश्न आसा. उजो थंय लागता कसो तो कळना परत उजो कसो लागता हे म्हाका दिसता यू विल बी एबल टू. तो ताळगांवकार आसा तांचे आनी बाबडी शेतांत काड रे ते, थंयच तांची शेतां आसा ती, ते बाबडे रावन पळयता 3-3, 4-4 म्हयने आमी काम करता आसतना पळयल्यार तांकां नो बडी इज बदर्ड की तांचें कितें जातलें काय म्हणून. सो इज देर सम रियल इस्टेट लॉबी बिहायंड दीस काय, असोय प्रश्न निर्माण जाता. कारण थंय ना लोकल कोण नाशिल्ले लिडर तेन्ना, तो मागीर आयलो तो पळयला हांवें ताका. बट वॉट हॅपन टू दोज हू शूड बी हॅव बीन देर? That's the biggest question I want to ask to those who should have been there within that 1 hour or 2 hours. Who should have been there? Obviously, before I go to Dattaprasad. एक सायड पणजेक पडटा, एक सायड तालिगांवांक पडटा. एक सायडीन जेनिफर आसपाक जाय आशिल्ली, एक सायडींतल्यान बाबूश आसपाक जाय आशिल्लो, तांच्या घराच्या वाटेर ते.
मागीर तांचो एक बीग टायम लिडर आग्नेल आसा तो नाशिल्लो. वेर डीड इट डिसअपियर? अदरवायज ते सरावंडींग आसता, थंयच कोणच्याक तांचो एक अड्डो आसा, ते सगळे बशिल्ले आसता ते. पूण ते उजो दिसना. 2 वरां जायसर तुमकां उजो दिसना. मोठो प्रश्न निर्माण कित्याक जाता ना मरे, डावट क्रिएट कित्याक जाता. 2 वरां उजो पेट्टा, पूण ज्या जाग्यार तुमचे थंय लोक बसतात, ते 1-2 रेस्टॉरंट आसता ते बसतात, ते जे रातचे सूप बी पिवंक बशिल्ले आसता दिसता म्हाका केन्नाय. जे तांचे सरावंडींग लोक ते नाशिल्ले कित्याक? Okay, so I have my own doubts why and okay, what is we'll happening. come to that during the debate later on. आता हे ताळगांव प्रकार जायत आसता. आमी पळयलें की फाटल्या फावटी प्रकार जाल्लो, पूण हो मातसो चड मोठ्या प्रमाणान जालो. कितें आसा, फाटल्या कितक्याशाच वर्सां पासून एक बारीक प्रमाणान एटलिस्ट वर्सान 5-6 खेपे तरी पेट्टा उजो. आनी फायर ब्रिगेड येताय बीन आनी तो पालयताय बीन. वी हॅव बीन रेग्युलरली कॉलिंग. म्हज्या घराच्या जस्ट फाटल्यान जें कामत किनारा आसा आनी आमचें घर आसा, हाज्या मदीं एक मोटें शेत आसा, थंय तर रेग्युलरली पेट्टा. बट तो फुडें स्प्रेड जावच्या पयलींच सदांच फायर सर्विसीस टायमार थंय येवन तो पालयता. आनी ह्या एरियेन पळय जो पेटला हांगा सुद्दां इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, नॉट ओन्ली ड्युरींग समर्स. मदीं असो डिसेंबरान सुद्दां पेटिल्लो. आनी खुबशे खेपे थंयची बरी शेतां, जशें अमितान म्हणलें की शेतां रोयता थंय शेतकाराक सुद्दां खूब लॉस जाल्लो. सगळ्यान पयलीं थंय शेतूय जळिल्लें आसा. आनी तो पेटत आसता. बट हो क्वांटम इतक्या हाजेर स्प्रेड जातलो हें कोणेंच एक्सपेक्ट करूंक नाशिल्लें. दुसरें, अमीत जे एरियेन रावता ती ही सायड पडटा. सो आय वूड लायक टू जस्ट करेक्ट हिम. फायर फायटर्स टुडे वी हॅव टू सॅल्यूट देम. आज फायर फोर्सान खरें बरें काम केल्लें आसा. द फायर ब्रिगेड्स वर ऑन द अदर सायड, म्हणजे जी सिद्धार्थ अपार्टमेंट्स, बिकॉज आय एम टेलिंग यू दीस बिकॉज माय वायफ वॉज देर रायट फ्रॉम द स्टार्ट. डॉक्टर शीतल नायक ते सारकें स्टार्ट टील एंड पर्यंत थंय आशिल्लें. हांव लेट आयलो कित्याक आय वॉज फार अवे इन नॉर्थ. बट थंयचे जो पळय जो उजो आज जो स्प्रेड जालो थंय मदीं उदक आशिल्लें खूब. सो दे वर नॉट गेटींग अ रूट टू गो टू दॅट प्लेस. ते देंवले भितर सगळें तांच्यांनी थंय प्रॉपर हें केलें. आमचो जो फायर डायरेक्टर रायकार आसा तो सुद्दां स्वता थंय पर्सनली आशिल्लो. एंड आय एम दॅट टायप ऑफ अ पर्सन जो परफॉर्म करता तो करता. सो फायर फोर्स हॅज डन अ व्हेरी गूड जॉब इवन इन इवॅक्युएटिंग द रेजिडेंट्स ऑफ आमचे विजन पार्क. सिद्धार्थ अपार्टमेंट्सान सुद्दां थंय वारो हे सायडीन आसल्या कारणान थंय तांकां स्मोकाचो व्हडलो विशय पयलीं सुरवातीक जालो ना. बट मोस्ट इम्पॅक्टेड एरिया वॉज विजन पार्क टुडे, जातून फायर फोर्सान थंय बरें काम केल्लें आसा इन इवॅक्युएटिंग इवन अ 95 year old रेजिडेंट्स थंय आसात. बट द वर्स्ट पार्ट टुडे डिझास्टर मॅनेजमेंट. तांकां इमिजिएटली फोन केल्लो, म्हज्या बायलेन फोन केल्लो डॉक्टर शीतल नायकान. टिल 2 hours nobody came. Disaster management includes what? Fire is a part of disaster management. डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर ते पयलीं एम्ब्युलन्सीस येवंक जाय आशिल्ल्यो. एम्ब्युलन्सीस 2 वरां पर्यंत येवना. कित्याक थंय मेडिकल एमर्जन्सी केन्नाय जावंक शकताली. देर वर नो एम्ब्युलन्सीस ओवर देर. लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स, इलेक्टेड लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स वर नॉट सीन देर. पंचायत इज जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम वेर द फायर टूक प्लेस. सो लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स वर मिसिंग. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे जे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर ह्या ऑफिसांच्यान थंय पयलीं सगळे कोण तरी पावूंक जाय आशिल्लो. पणजे इज जस्ट 3-4 kilometers फ्रॉम वेर दीस हॅपन्ड. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान आतां एक ट्रेंड चालू केला सस्पेंड करपाचो. सो म्हाका आतां पळोवपाक जाय डिझास्टर मॅनेजमेंट हातूंच्यान कोणाक सस्पेंड करता आनी त्या मिनिस्टरांचेरूय कितें एक्शन घेता. आमी आयकता मिनिस्टर रिशफल, जे परफॉर्म करना तांकां भायर उडयतले. Which minister म्हणटा? ते आतां whoever the minister, I don't know who that minister is. Which department minister you are talking about? I think this has got to do with the collector's office. सो हातून आतां कितें एक्शन जातली तें आमी पळोवपाक जाय. नाल्यार इट शूड नॉट बिकम लायक आमचे जात्रेक आतां आमी पळयलें पीपल हॅव लॉस्ट लायफ्स. ते एसपीक सस्पेंड हें केलां, ट्रान्सफर केलां. टिचर्स ट्रान्सफर तांकां सस्पेंड करूंक जाय आशिल्लें. पळय टोपरी, झबली, माणे सगळे हाडल्यात. हां, हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरें. आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा, तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. शी, पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा.
कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका. राव हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. ओके, डिझास्टर मॅनेजमेंट डिंट रिएक्टेड प्रॉम्प्टली अशें म्हणटा ह्या फावटी, म्हणजे जे कलेक्टीव रिस्पॉन्स जाय आशिल्लो तो जावन नाशिल्लो. पहिली गजाल म्हणजे आय स्टँड करेक्टेड विथ वॉट एवर दॅट ही हॅज सेड दॅट देयर वॉज सम फायर. What we could see from here, what I've told you, of course, Mr. Raikar jo asa to he is a very good, competent officer. There should not be any doubts about, and no aspersions on fire department also. But I strongly believe कि fire department could have controlled it from this side much earlier. There एक chapel asa, there is a small church there. From there there is an access. So if it fire department would have got from there, probably it would have been under control. Question then remains is. Hats off to those also, because I saw them saving those, and you have to give and you have to give due credit. But खंय तरी government lack जाता काय ना, हो मोठो प्रश्न आसा की is government providing them enough forces, enough fire tenders, which I think there is something lacking in a city like Panjim. Question मागीर येता तो disaster management. Disaster management म्हणटा पळय गोंय सरकाराचो हो disaster जाला. ते आमी लयराई जात्रेच्या वेळार पळयलें. थंय इवॅक्युएशन प्लॅन नाशिल्लो, एम्ब्युलन्सान पेशंटांक व्हरूना, पेशंटांक पुलिसांच्या गाडयेन घालून व्हेले. वाय? देर शूड हॅव बीन एम्ब्युलन्सीस देर, स्टेशन टू टेक पिलग्रिम्स. थंय डॉक्टर्स आसूंक जाय आशिल्ले, स्मॉल किऑस्क आसूंक जाय आशिल्ले, वेर यू कूड ट्रीट समबडी हू कम, एंड इट्स अ क्रावडेड प्लेस. सिमिलर सिच्युएशन हांगा जाता, जशें ताणें म्हणलें. डिजास्टर मॅनेजमेंट हॅज बिकम सो मच ऑफ डिजास्टर्स डिपार्टमेंट, ते येत ना, आनी देन स्केपगोट कोणाक दुसऱ्याकूच करता. जशें हांव त्याय दिसा म्हणिल्ला, परत एकदां म्हणटा की SP किंवा DYSP किंवा PI हांकांच जर रिस्पॉन्सिबल दवरपाक जाय जाल्यार आमकां मिनिस्टर्स कित्याक जाय, आमकां चीफ मिनिस्टर कित्याक जाय? हांणी घरा बसचें आनी लेट द ऑथॉरिटीज. See, there should be some responsibility. But these people that everybody should take on the ground. SPs like they were on the ground. SP was supposed to take the control. व्हडले क्रेडिट घेतले मरे की आमी ह्या फावट अशें ड्रोन टेक्नॉलॉजी यूज करून आमी हें केलां तें केलां. SPन सांगलेलें तें. SPन सांगिल्लें, लिडर्सान सांगिल्लें, ट्वीट केल्ले पार्टीच्या हँडलाचेर. सो क्रेडिट टू दॅट वॉट वॉज बींग सेड वॉज टेकन बाय पार्टी. But when it came to ultimately finding that disaster जालो कित्याक, आनी डिजास्टर जाल्या उपरांत ताका सोल्युशन्स जावंक जाय आशिल्ले, जावं किंवा थंयच्यान एक्झिट ओके, त्या विशयाचेर मागीर वी आर डुईंग फॅक्ट फायंडिंग इशू. क्वेश्चन रिमेन्स इज डिजास्टर मॅनेजमेंट इज द फर्स्ट थिंग दॅट शुड कम इन टू एक्शन. डिजास्टर इमॅजिन करा, तो उजो बिल्डिंगांक पेटयल्लो जाल्यार, देर वॉज नो इवॅक्युएशन विच वॉज नॉट पॉसिबल. इमिजिएटली दिस कुड हॅव there should be somebody giving directions to the authorities की अशें कर, ह्या भुरग्यांक एम्ब्युलन्स घालून व्हरपाक जाय, हांगा कोण करप हें? सो डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन इज दॅट. इमॅजीन कर गोंयांत फाल्यां सुनामी आयली जाल्यार रे, यू डोंट नो वॉट कॅन हॅपन, जाल्यार वेर वील बी दीस डिजास्टर? डू वी हॅव टू लुक आउट फॉर देम? खंय आसा काय म्हणून, न्हिदल्या खंय काय म्हणून? पण आयचो जो इन्सिडंट आसा इज एन आय ओपनर. लेट्स होप. जात्रेचो जालोच विशय, बट हाजे वयल्यान उजो पेटून म्हणजे कितें जावंक शकता आनी आमचे प्रिपेर्डनेस कितें आसा. म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंट इज अ डिजास्टर हें आज प्रूव जाल्लें, एंड हू इज हेडिंग इट दॅट ऑल्सो आय डोंट नो, बट हुएवर इज हेडिंग इट इट्स अ टोटल फेलियर. त्या नांवा खातीर डिजास्टर मॅनेजमेंट. एटलिस्ट यू एग्री की जो उजो लागलो इट्स अ नॅचरल थिंग, नॉट अ मॅन मेड ट्रेजेडी. नो, इट कॅन बी अ मॅन मेड ऑल्सो. यू कॅनॉट से इट इज नॉट नॅचरल हें. कित्याक कोण तरी थंय खुबशे पळय, एक एकदां कांय थोडे मस्ते भुरगे आसता ते पेटयता, कांय एरियांनी आमी पळयता शेतकार स्वता पेटयता. बट तो क्वांटम बाबा असो जातलो हें कोणेच एक्सपेक्ट करूंक नाशिल्लें, कित्याक सगळें ती एरिया सुकिल्ली आहा. एंड देर आर वॉटर बॉडीज ऑल्सो ओवर देर. थंय उदकूय आसा एक्चुअली, इन बिटवीन बऱ्यो बांयो आसा, आनी म्हणून फायर हांकां वचपाक त्रास जाताले. आय वील जस्ट ॲड टू दॅट, सिन्स आय लिव व्हेरी क्लोज बाय, आय कूड सी इट. जो उजो पेटलो पळय, म्हणजे तातूंत मरे 2-4 जाण शेतां करता,
आनी खरेंच करता, कितलीं वर्सां जालीं करता. एक रोडा सायडीन, ह्या सायडीन हय. ते मेन रोड आसा towards पळय, Adarsh आदर्श side. सर्कल, हय. आनी तो लायता. मागीर एक रायट सायडीन थंय ती चॅपल आनी ती भेळपुरी बी विकता पळय, थंय एकटो लायता. मदीं कांयच ना, उजो थंय सुरू जालो. सो जर शेतकारांचेर जर घालचें पडलें जाल्यार बाबडे तेच फोन मारून बोळा घालताले की शेतां वाचे आपली. सो कोणी उजो कोणे लायलो वर्स्ट पार्ट पण आता उजो तो वयल्यान काय थिंगी पडून तो एक लागला. वेगळो विषय. बट आता ताजो फुडें जशें हांवें म्हणलें डिझास्टर ना, बिकॉज तो वेगळो विशय न्ही. बिकॉज बाय तुका तो मोस्ट आय एम कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. सो इट इज नॉट वेगळो विशय. आतां हाज्या फाटल्यान फुडें कितें, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. कित्याक जें हांवें म्हणलें डिझास्टर मॅनेजमेंट इज अ डिझास्टर. देर वर लॉट्स ऑफ स्नेक्स ओवर देअर हू हॅव मूव्ड अरावंड. सो आमची जी थंय सायडीक घरां आसा लोकांची, आज तांकांय केअरफूल रावपाची गरज आसा. बिकॉज द स्नेक्स मेनी ऑफ देम हॅव डायड. सी अ bunch of vultures and eagles flying over there today, which we never ever saw. आणि थंय मागीर ऑटर्स आसा. कासव मेळ्ळे खंय. कासव आसा, ऑटर्स आसा थंय. देर आर लॉट्स ऑफ ऑटर्स ओवर देयर. आनी कितकीशीच आज आमची नॅचरल हॅबिटाट थंय आज डिस्ट्रॉय जाल्लें आसा. म्हणजे जर समज हें कोणें केलां जाल्यार एकदम वायट गोश्ट जाल्ली आसा. नॅचरली जर तो लागला जाल्यार एक वेगळो विशय. बट म्हाका दिसना नॅचरली बेश्टोच असो लागूंक शकता सो. आनी ह्यान पयलीं आमी पळयलां की फाटल्यान सगळी जी ती एरिया आसा, खूब शेतांक ते उजो पेटत आसता. तो आपोआप जर पेटत ना तर कित्याक तरी लागून कसल्या ना कसल्या कारणाक लागून ताळगांवच्या वेगवेगळ्या भागांनी पेट्टा. जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें. येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स, वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वत मरे. पळय ह्या ताळगांवच्या वेगवेगळ्या भागांनी कसल्या ना कसल्या कारणांक लागून उजो पेट्टा. ओडीपी, झोनिंग, पण आता तो उजो लावन थंय कितें बिल्डिंग घालतले. नाही कशा पळय, ताळगांव एकूच हांवें असो जागो पळयला. म्हणजे एंटायर जर तूं आजूबाजूचे जर गांव बेले मेरशेच्या आमी हांगा बिंगा सामकें ऑब्जेक्शन हाडलां. शेतां बितां तुमी कशेंच कन्वर्ट करपाचें ना म्हणून. पण ताळगांव एक असो जागो आसा ज्या जाग्यार शेतान नव्यो नव्यो बिल्डिंग येता. आतां थंयच एक सुरू जाला बिल्डिंग प्रोजेक्ट, आय डोंट नो कोणाचो तो, शेतान भितर. आनी ताळगांव एकूच असो जागो आसा ज्या जाग्यार तुका तांबडी भाजी, मुळ्याची भाजी ताजी मेळटा थंयच्या शेतांतली. वांयगी फामाद ती हांगाची. दुसरो पळय तो म्हणटा न्ही तातूंत आनी एक भितर आय एम कमिंग टू द मेन पार्ट. शेतकारांक आपलें शेत रोवपाक मेळचें न्ही म्हणून पीपल हू आर सिटींग ऑन द पावर टेबल्स हॅव एन्श्युअर्ड दॅट दे डोंट गेट एनी सपोर्ट. आनी ज्यो कितें नॅचरल जे आमचो जे विशय आसता म्हणजे लायक सेवरेज, हे सगळे शेतांनी सोडून शेतां कशी पाड घालप हाजेर ऑलरेडी खूब गोश्टी जाल्ल्यो ह्यान पयलीं. खुबश्या कॉम्प्लेक्सांची सेवरेज डायरेक्ट रिलीज जाता. सो ताळगांवची शेतां नो मोर सेफ. They are no more safe. They are no more Not safe. safe for long, and now they have become more इवन unsafe. पावसान सुद्दां जेन्ना उदक हें आसता पळय न्ही, भरता न्ही थंय, तेन्ना शेतकार कितें म्हणटा की आमकां पांय घालपाक जर आमी लागले भितर डायरेक्ट न्ही सगळें इन्फेक्शन जाता म्हणटा. दॅट इज बिकॉज ऑफ द रॉ सेवरेज ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्सीस बीन डायरेक्टली रिलीज्ड इन द फिल्ड्स. So you mean you're pointing finger towards one particular person? No, I am not pointing. It's a collective effort. It's the government's failure. कोण करता हे सगळं? कोण म्हणजे ओडीपी हांव करना, ओडीपी गव्हर्नमेंटच करता. कोण करता की शेतांनी तुका आनी म्हाका बेसिकली दिस इज डायरेक्टली टू फॅसिलिटेट द बिल्डर्स. लेट अस बी व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. एब्सोल्युटली. शेतां पाड घालची, जमीन जी आसा पळय ती कन्वर्टेड जमीन न्ही. शेतां जेन्ना शेतकार रोयना आनी मागीर कन्वर्शनाक जेन्ना ती घातली आनी कोणाचें ऑब्जेक्शन ना येवचें, शेतकाराकूय दिसचें बाबा आपल्याक कितें मेळूं, थोडें कितें मेळटा तर, कित्याक तांच्या बाबड्यांच्या ती नांवारूय ना. सिस्टमॅटिक प्लॅन म्हणटा तो. एब्सोल्युटली सिस्टमॅटिक प्लॅन टू किल द फिल्ड्स ऑफ एब्सोल्युटली. आनी हायेस्ट फ्लोर बिल्डिंग, हायेस्ट फ्लोर आशिल्ल्यो बिल्डिंग तुवें गोंयांत जर सगळ्यांत चड क्लस्टर पळयला आसत
हांवूय एका तांतल्यान बिल्डिंगेन रावता ऑफकोर्स पयशेसून घेतल्या बट ऑलमोस्ट ऑल आर अरावंड दोनापावल तालिगांव एरिया. म्हणजे फर्स्ट मॅनिप्युलेशन ऑफ TCP and ODP where it all started from hub of Taligaon. Started long back. It started long back. 2002. Last 23 years the destruction of Taligaon fields. 2002 highest building म्हणजे गोंयच्या horizon जर कोणी disturb केला. when people like Manohar Parrikar was in power. See, BJP was in power that point of time. How BJP came to power सगळ्यांक खबर आसा. आज BJP कशा तरेन पावरान रावता तेच खबर आसा. पण चुरचुरे कशें दिसता मरे आतां हांव म्हज्या घरांतल्यान सकयल पळयत जाल्यार म्हाका 3-4 घरांची पन्नी आसा ती दिसता. म्हणजे तांच्या घरान कितें जालें जाल्यार खंयच्याय बिल्डिंगेंतल्यान वचून पळोवचें. नो प्लॅनिंग हे ते ती शेतां रे पयलींची. दे वर फिल्ड्स बिकॉज आमी जेन्ना कॉलेजीन हांगा येताले डेंपे कॉलेजान ताच्या पयलीं 11वी डेंपे कॉलेज म्हणजे नियरली 10-12 वर्सां आमी आशिल्ले डेड एंड म्हणटा खंय ते शारदा मंदिर फुडें जालो की आमी डेड एंड म्हणटाले. डेड एंड म्हणून फामाद डेड एंडार पावले म्हणून थंय भितरल्यान वचचें पडटालें. आतां डेड एंड जाला तो डेड एनवायरमेंट जाला. थंयच्यान तो रस्तो काडलो आनी कित्याक काडलो हें खबर आशिल्लें कारण दीस वॉज एंड वाय दीस सायड ऑफ द रोड इज इन म्युनिसिपालिटी. कित्याक सांग अंडर CRZ एनीथींग ऑन द लँडवर्ड सायड ऑफ एन एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर यू कॅन डेवलप. सो तितलोच पार्ट थंयच्यान दोनापावल पर्यंत ODPन घालपाक CRZांची एडवांटेजीस आसा ती मेळटा म्हणून घालो. आनी सगळ्यांक चड व्हडले बिल्डिंग 11 फ्लोर 9 फ्लोर 10 फ्लोर मेच्चे रे केन्नाय ते सगळे थंयच येता. आतांय नवे बिल्डिंग येता. आतां 13 फ्लोरांचे आतां 13 फ्लोरांचे येतल्यो. आतां म्हणजे नवे हॉटेल येता 13 फ्लोरांचे म्हणजे सो आतां जे 11च्या 8-9 फ्लोर आसा ते 13 फ्लोर जातले. सो फाटल्यान बाबड्यांनी कोण आसत आनी ती बीच पळोवपाची ते शेतांनी आनी शेताचें म्हाका आतां दुसरो विशय हो आसा शेत उरचेंच ना. ही शेतां जी तालिगांवान आसा तालिगांवची शेतां तालिगांवची वांयगी तालिगांवची तांबडी भाजी जी घेवपाक लोक गोंयच्यान खंयच्यान पयसच्यान सुद्दां आयलोले येता ती फुडल्या 5 वर्सांन मेळटली काय ना हो प्रश्न आसा. आनी ह्या उज्याक हांव खंय तरी ते रिलेट करता. सो तुका 5 वर्सांनी फुडें हो उजो म्हणटा तो आनीक पेटचो ना कित्याक शेतांत उरची ना. आतां द मोस्ट शॉकिंग पार्ट जें आतां येदें व्हडलें कॉम्प्लेक्स पळय सारकें शेतान मदीं येता 2016 कन्वर्ट जाल्लें. आनी इवन आय वॉज अ पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. पार्सेकर सर वॉज द चीफ मिनिस्टर. मायकल लोबो वॉज द NGPDA चेअरमॅन. तेन्ना आमी इतको विरोध केल्लो. इट इज देर इन द मिडिया इट इज देर ओपनली की आमची तालिगांवची शेतां कन्वर्ट करची न्ही म्हणून. इनस्पायट ऑफ दॅट इतको आमी विरोध करून सुद्दां ही केन्ना तरी कोणें बॅकडोर फायल पास केली. आनी जें आतां काम चालू केलां म्हणजे आफ्टर अरावंड 9 years आतां तें काम थंय चालू केलां. आनी आतां कोणीय थंय वचून बोवाळ करता कितें एन्क्वायरी करता तर ती सगळी परमिशनां काडून तुज्या तोंडार मारता. सो परमिटेड सगळी परमिशन आसा तेजे कडेन लॉंग बॅक 2016 पासून पंचायतीचोच बिल्डिंग शेतान परमिशन आसा. सगळी परमिशन आसा. सो ताळगांवची शेतां आनी उजो आनी पेटोवचो विशय येवचालो मागीर फुडें. हांव 100% रिलेट करता हे उजो मरे बेट्टे पेटना. कारण हांव खरें सांगता तुका उजो पेटल्या उपरांत 5 मिनटांनी आमी पळयला ते शेतकारांनी उजो जर पेटयल्लो जाल्यार तो थंय आसता. एकटो थंयच तो भाजी विकता तेचीच काडटा थंय विकता आनी पीपल आर सो हॅपी फ्रेश भाजी मेळटा सगळें मेळटा. पूण ताका तो लागीं आशिल्लो म्हणजे जे 2 जाण जे शेतकार खरे शेत करता थंय तांकां लागीं लागला उजो तो. आनी तो उजो अशा तरेन लागला की तांच्या शेताच्या भायर थंय शेतांत करना थंय लागला. म्हणजे जर कोणी म्हणलें की तांणी कापल्या आतां आनी ते मागीर नॉर्मली शेतां भात लायले की ते मुळां आसता पळय ताजी ती ते ड्राय ग्रास ड्राय हे उरिल्ले आसता पळय ताका ते उजो लायतात. तो बट हें आतां करता पळय ताका ते सगळे काडल्या उपरांत उरल्या ताका उजो भेटता थंय. पूण तो कसो उजो आसता तो सारको मे सोंपले म्हणटकूच पावस येवच्या टायमार ते करता एकट्यांनी करता. आज तांकां आनी तांणी उजो लायलो म्हणपाक ते हो टायमूच ना. आय हॅव सीन आमी हाजे बरोबर आमी शेतान वताले आमी 3 पिकां काडटाले. एक पावसान आसताले एक गरमेन आसताले आनी एक थंडेच्या दिसांनी आसताले. काळंगां सोंपली की मागीर भिकणां लावप आनी मागीर भिकणांनी कणयो त्यो. आतां हो तो टायम दीस इज द टायम फॉर भिकणां लावपाची मिरची लावपाची आनी ते लायता ते. आनी तांबडी भाजी आनी हे आतां मदीं लायतात कित्याक लोक तांबडी भाजी खावपाक लागले थोडे हेल्दी जाला. थोडे तालिगांवचे पॉलिटिशियन्स आसा ते भाजयो बिज्यो खायना तांकां नाका नाही परिस्थिती ती. रुपेश बाब कितें आसा पळय इट इज अ व्हेरी सिरियस इशू. इट इज अ व्हेरी सिरियस इशू. इफ चीफ मिनिस्टर इज कन्सर्न्ड अबाउट गोवा थ्रू अ चॅनल आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ताच्या वयर आमी कांयच करूंक शकना की
आपल्या मिनिस्टराक आपण थंय बाबा कितें जालां ती एन्क्वायरी न्ही, प्रॉपर एन्क्वायरी तुज्या ऑफिसाच्या मार्फत करून घे, कित्याक दीस इज नॉट अ स्मॉल फायर. हातून कितेंय जावंक शकतालें. दीस फुडें सायडीक थंय धाकटी घरांय आसा, गरीब लोकांचीं घरां आसा थंय, त्यो झोपड्यो पेटपाक शकताल्यो थंय, आनी कितें वायट जावंक शकतालें. सो एक देवानूच सांबाळ्ळें म्हणपाचें कितें इतके पुरती दवरलें. सो हाजेर एक प्रॉपर एन्क्वायरी जावंक जाय. And it has to be a genuine inquiry. Like this happened in Talegaon today. It can happen tomorrow towards Mapsa also, where there are a lot of such fields. It can happen tomorrow somewhere near Margaon, Fatorda area also. कित्याक एक concern हो. कित्याक it's a matter of life and death of people. मांद्रे पेडण्यां उजो लागला काल, त्या सायडीनूय लागला. हो कित्याक लागून काजूनी लागपाक लागला. हो कित्याक लागून हाचो जालो, उजो इतक्या लेवलाचेर गेलो, हाजी एक सिरियस एन्क्वायरी जावंक जाय. इन्क्वायरी शूड बी कंडक्टेड. आनी दुसरो विशय हो आयचो इन्सिडंट नजरे समोर दवरून आमचे प्रिपेरेडनेस कितकें आसा, हाव आर वी प्रिपेर्ड टू फेस सच कॅलॅमिटीज, डिझास्टर्स. एब्सोल्युटली. सो हाजेर आतां कितें जावंक शकता. आतां पावसांनी चड पावस पडूंक शकता आनी तेन्ना आमी सगळें तें हें करता. म्हणजे जशें तुवें म्हणलें आतां लयराई देवीचो विशय आयलो, SP फक्त थंय प्रेस कॉन्फरन्सां दिवन सांगतालो की आपण हें केलें तें केलें. एक्चुली ताचो प्रिपेरेशन वॉज झिरो. लेट मी बी डायरेक्टली वोकल ऑन दीस इश्यू टुडे. प्रिपेरेशन जर सारकें आशिल्लें जाल्यार हें इतक्या लेवलाचेर हें जावपाचें नाशिल्लें. देवळाच्या कमिटीक कोण बोटां दाखयता आनी कितें हें सगळें आतां चल्लां. स्टॉल्स बीन ती कशी येता थंय इतकी व्हडली बिस्टीन स्टॉल्स येना न्ही इतकी सगळी. So we are not prepared. I don't want to divert from the topic. For obvious, let me clarify. कारण खुबश्या फावटी लोकांक दिसतलें की तूं त्या विशयाचेर गेला किंवा तुका परत हांगा हाडटा, पूण हेच्याच खातीर की हो सगळे ज्यो आमच्यो गजाली आसा इज अबाउट ताळगांवची शेतां. सो दॅट्स वाय आय एम नॉट अलाउइंग. आमचें प्रिपेरेशन इज झिरो. प्रिपेरेशन फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट झिरो. एब्सोल्युटली झिरो. ओके, देव बरें करूं. तुमी वेळ दिवन आयले म्हणून अमित पालेकर आनी दत्तप्रसाद नाईक ह्यो आशिल्ल्यो हब गजाली. आनी वचचे पयलीं तुमकां सांगता, तुमकां खूब फावटी अशें दिसता आसतलें की आमी झगडना ना म्हणून, कारण आमकां दिसता की खंयच्या विशयाचेर डिस्कशन जावच्यो, गजाली जावच्यो आनी गजालींतल्यानूच सोल्युशन येतलें. दोग जाण हाडून जर झगडले जाल्यार तातूंत सोल्युशन उरना, ते परत वाट पळयता नेक्स्ट टायम मेळो की हांव तुका आनी झगडटलो तुजे कडेन म्हणून. सो तें न जावचें म्हणून हो प्रोग्राम आमी सुरू केल्लो आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंट जाग्यार पडचें, ताळगांवची शेतां वाचची आनी ताळगांवचे एरावंड जे बारीक बारीक लोक रावता, जे शेतांनी रावता, जे आजूबाजू बारीक घरां आसा तांची घरांय वाचची, ह्याच्याच खातीर सगळ्यांनी तयार रावचें पडटलें. तुमी पळयतात ही खाशेली कार्यावळ हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.